କହିଲେ मुनिवर श्रीकृष्णଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ସେହି କଥା ମୋତେ କୁହ। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କୁହୁକ ପରି। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଶିବ ରୂପେ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରି ଏ ଜଗତରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମକୁ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ସେହି କଥା ଶୁଣାଅ। ସୁତ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁକଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଦସେବା କରି ଆତ୍ମାର ପାପ ନାଶ କରନ୍ତି। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶର ପତି। ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମୋର ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟାସରୂପୀ ହରିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, महत आदि पंचभूते जंतु भी आई ए जगते जंतुंक हृदय कमले जार आसन सुख बोले गुण समूह सुखे भुंजे षोड़श आत्मा रूपे राजे से हरि बसु मोर हृदय वाक्य आवरी पदे पदे नमई व्यास मुनिवर कृष्णे अकुंठ बुद्धि जार जामुख पद्मु ज्ञान रसे मुनिए पिबंती हरसे जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि मेले ब्रह्मा को पचारिले जेते प्रसन्ने कही विमुतोते ए वाणी सुनी सुख भोले प्राणी निस्तरे भव जले कहई दास जगन्नाथ द्वितीय स्कंधे भागवत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे नाम चतुर्थोऽध्यायः। भो देव देव नमस्तुते भूत भावन तु जगते सृष्टिर अग्रे तोर देही तो भावन जानती केही आत्मार तत्व तुम्हें जान जे वेद पुराणे प्रमाण जे रूप जही तोर वास जहू ए जगत प्रकाश हस्ते
যাহার বসতু ବୋଲାଇ ବର୍ତ୍ତୁ ତୁଜାର ଆତ୍ମା ବହି ଏ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଅଗୋଚର କି ନାମ ଗୁଣ ରୂପାର ପର ପର ଯେ ମଧ୍ୟମ যে অবা ଅଛି স্থূଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଣେ ମୁଁ ନାହିଁ ତୋ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ବାକି ଅଛି ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଘୋର ତପ କର आत्मा समाधि बड़े धर तेणु मोहित मोर मन तुम्भ उपरे केबान्य ए माया सृजिला के मन्ते तेणु संशय मोर चित्ते तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर भक्त भावे पचारई स्वभावे पुत्र मुआटई जे मन्ते मोर चित्ते स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे एणु नारद वाक्य शुणी हरसे कहे पद्मचूनी ब्रह्मा उवाच धन्यो नारद मुनिवर साधु प्रस्ताव एतहर तुझे पचारु जनहिते हे ब्रह्म भाग भागवते विष्णु महिमा दर्शने उछिलु विनय वचने तु जहा पचारिलु मते मिथ्या नुहई उचिते जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहरटई परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तोहर भ्रांति तेणु विष्णुर आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड सृजिले जे मन्ते अर्क अग्नि शशि ग्रह नक्षत्र तारा राशि तो आदि सन्थ छन्ति जेते जे विष्णु माया बड़ ग्रस्ते बोलन्ति मते विश्व गुरु जार महिमा महामेरु ताहा कहिबी तो समीपे विष्णुर आज्ञा बड़ दर्पे जे हरि जगत ईश्वर ताहाकु मोर नमस्कार जाहार इच्छा मार्गे स्थिति लाजे संकेत भगवती से माया बसी जगत अज्ञान मते